Ayan, naabot na mi guys. Sa BHL tourist. BHL tourist din siya. Ah, thank you. Hello. Oh. Guys, nice kayo og kuan. Entrance, nice kayong flowers. Amo to singalan ani? Ha? Nanawa, nice kay mga flower diri. Oh. Awang likod. Oh. Uy, more on garden lagi siya. Oh? So namin diri guys. Naabot na gyud mi diri sa dahilayan. Oh, good morning. Diri mi mag-book. Hala, nalagi Chocolate Hills. Ay, sa Bohol. Ay, na package. Ah. Ah. Kanang Bohol din, ma'am. Kaya nakaadhan akong lubok. Panglaw. Kanha ako, Manuel Fares, Chocolate Hills. Agay, kompleto na gani. Mani ang padalong sa room. Room to data. Thank you. Oh, mani. Pila ang per night anigaw? 1,000. Oh my god. Nice na kaaygaw. Oh. 1,000. Sus dito sa Cebu, pati grabe. Bantayan Island, Camotes Island, pating mala. Dako kay ilahang CR. Ayun. Napo sila yung wifi? Hala. Oh, naapa jud may wifi guys, 1,000 per night. Nice, udah kong bed. For two yun. Nice pa jud kay mga flowers sa gawas. Ay. Nagsiyo video.